सानुखेमुंडी बीडीओ विरोध में तेजिला शांति। गंजाम जिला सानुखेमुंडी ब्लॉक अंतर्गत कंकरड़ा पंचायत को ब्लॉक प्रशासन पक्षरु दीर्घ दिन धरी अवहेला करा जाउथबा अभियोग होईछि। एहार प्रतिवाद रे मंगलवार सानुखेमुंडी ब्लॉक कार्यालय परिसर रे सरपंच मिनती सेठीଙ୍କ नेतृत्व रे शताधिक ग्रामवासी एक शांतिपूर्ण धारणा दैछन्ति। विभिन्न प्रकारर विकासमूलक कार्य सरिथिले मध्य आक्रोशमूलक भावे सेगुड़िकर बिल बंद करी रखा जायछि। अंत्योदय योजना एवं सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाई हिताधिकारी चयन प्रक्रिया रे ब्लॉक प्रशासनिक अधिकारी माने व्यापक पातर अंतर करुवा सरपंच अभियोग करिसेंति। प्रधानमंत्री आवास योजना रे गृह निर्माण कार्यादेश आवंटन समय रे सरपंचक मतामत को कौनसी गुरुत्व दिया जाउ नहीं, जहा फल रे प्रकृत योग्य हिताधिकारी माने एथिरु वंचित हेउछन्ति बोली सरपंच प्रतिनिधि मिथुन सेठी कहिसेंति। ग्रामवासी अभियोग मुताबक दीर्घ 3 मासरू अधिक समय हेब गरीब लोक माने सेमानंकर मासिक भत्ता टंका पाई नाहंती। फଳରେ वृद्धा माने सेमानंकर मासिक औषध खर्च भरणा करिबारे चरम असुविधार सम्मुखीन हेउछन्ति। ଏହି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ସଭାପତି ତଥା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ କୈଠଖଣ୍ଡି ସରପଞ୍ଚ ମନୋରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଡିଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ଓ କପୋଳ କଳ୍ପିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିଡିଓଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ କାମର ଗୁଣବତ୍ତା ତନଖି କରାଯାଉଛି। ତଦନ୍ତ ସଠିକ୍ ବାହାରିବା ପରେ ହିଁ ନିୟମାନୁସାରେ ବିଲ୍ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଉଛି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନିୟମିତତାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ତେବେ ସେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ब्यूरो रिपोर्ट विकल्प समाचार। आम चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु।